Maayong hapon guys. Gawa naman tayo ng pandesal guys. Para yan guys, yung tubig guys, timbang ko. Tubig tapos yung yes. Lagay ko sa tubig guys para active ang tubig guys. Yan guys, sugar guys. Cream. Skim milk. Asin, margarine, shortening, lard, mantika guys. Yan ang ating ingredients guys. Yung harina guys, yung bangko guys, yung yeast at saka tubig. Halo na natin guys. Masahin na natin guys. Lagay na natin yung harina ngayon. Yan. Mix. Yan, mix guys. Tapos kamay natin yan. Malinis natin kamay guys. Yan, hanggang buo yan. Yan guys. Durugin natin para makinis naman guys. Yan guys. Sinuntok-suntok ko yan guys para kuminis guys. Yan ang pagkinis, basta wala tayong gamit na guys, pisadahan, wala tayong makina guys. Yan ang gawa ng tinapay guys. Yan yan ka lang. Ito, pakinisin ko. Yan. Mahirap basta wala makina guys. Kinisin para magandang tubo guys. Sa 2 piso na pandesal guys. Hanggang mapino guys. Hindi tayo magtigil kay hinatilan basta mapino guys. Duot ng duot guys. Masata para hindi natin tigilan. Tapos yan, maglagay natin dyan. Pa-asahin natin ng 15 minutes guys. Yan. 15 minutes guys yan. Yan ang pulbos guys, para higyan natin yung baston na pandesal guys. Yan, tapos pati ng baston guys, cut na natin guys. Yan guys, pinastron ko na guys. Lagyan natin ng bulbos kayo. Yan. Yan lang paggawa ng tinapay guys. Pandesal guys. Rest mo natin yan. Pagkatapos ng 30 minutes guys. Rest mo natin ng 30 guys. Balikan natin. Yan guys.
naghintay ako guys. Yan. Kalipas ng 30 minutes guys, yan. Kinahat ko na yan, tag 2 piso guys, yan. Kasama ko na yung pamangkin ko, yung body ko na magsalansan guys, sa plansa guys. Yan, tinimbang ko guys para lahat parang sukat guys. Yan. Base ko dyan guys, alam nyo na guys. Tinimbang kong lahat guys para ang sukat nila ay pantay-pantay lang guys. Yan ang paggawa ng panisal guys. Mahirap guys, pero masaya magawa ng tinapay guys, para ka lang maglaro guys. Patapos na tayo dyan guys. Bye bye guys.